Kumusta ka naman dyan? Video, paano magandang video? Pwede niyo po ano sa view? Make up, sir. Kay ma'am po, sa inyo po. Pwede niyo po yung Ganyan? po. Ako na to, no? Ito na yan. Pwede rin sa view, kay ma'am, gano'n. Pwede tsaka sa harap. Opo. So, Okay, sir. Ganito lang ang pweto mo, sir, ha? Ganito? Ganyan? Oo. Baka mag-ganito lang, sir, ha? Sige. Thank you for coming, guys. Enjoy the flight. Thank you. Okay, sir. Thank you for coming. Yeah, thank you. Thank you. See you again. See you again. Okay? Yeah, ready. Set, go. Siyempre, maingay na naman siya.